मिलोगे कभी जो तुम। नाम राजा घर संग्रामपुर मास्टर जी के लड़का है। कह दिया बाबू जौन उखाड़े के हुई तो उखाड़ ली। और सुना हिला इंडिया। তো বন্ধুরা কেমন আছে আপনারা? আশা করছি অনেক ভালো আছে। তো আমি আরেকটা নতুন টিউটোরিয়াল ভিডিও এডিটিং নিয়ে চলে এসেছি। তো ভিডিওটা না স্কিপ করে ফুল ওয়াচ দেখতে থাকো। আর একটা কথা, লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না। তো চলো চটক से ভিডিওটার ইন্ট্রো দিয়ে ভিডিওটা শুরু করছি। शाबाश! मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों। Namaskar. Welcome to Sonu Editor Purulia. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Preview. हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। I love you! I love you! I love you!